tadi, maka imam Ustaz Fatin nanti akan baca Al-Fatihah tadi, surat tadi, baru rukuk yang kedua, iktidal, baru kemudian sujud. Itu ya. Setelah itu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا عفوتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Jamaah, alhamdulillah, sebelum saya memberikan isi khutbah singkat pada sholat gerhana bulan pada malam hari ini, syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Meskipun dalam kondisi mendung dan kita tidak bisa menyaksikan secara kasat mata adanya gerhana ini, maka jam-jam ini adalah jam-jam pas gerhana total, dimulai pada pukul 18.04 sampai nanti pukul 19.02. Semoga ini bisa meningkatkan keimanan kita. Kalau Allah tadi telah menegaskan bahwa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaannya, dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya malam dan siang. La ayatil liulil albab. Ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, menjadi ayat-ayatnya Allah bagi orang-orang yang punya akal, yang mau berpikir, yang punya pikiran. Dan kita sampai bukan sekedar mengakui bahwa ini adalah kekuasaannya Allah, sampai seharusnya sampai subhan Rabbana khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala batilah, tidak ada gunanya, batil. Bahasa Jawa itu muspro, sia-sia. Tapi semua ada gunanya, ada fungsinya. Paling tidak gerhana pada hari ini, pada malam hari ini, itu harus menjadikan sarana kita bisa mentadaburinya. Mentadaburi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala malam hari ini telah menciptakan, telah menunjukkan kemahakuasaannya, kemahabesarannya kepada kita semua umat manusia yang beriman. Jamaah rahimakumullah. Jadi ada sebuah pendapat bahwa alam ini ada pendapat dari seorang Barat sebetulnya, Roger Penrose berkomentar atas rumus probabilitas matematika di alam dunia dan seisinya ini. Yang itu ketika orang-orang matematika, orang-orang ahli fisika pun tidak mampu untuk merumuskan bagaimana harmoninya kehidupan di alam semesta ini. Dengan ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran bintang-bintang yang ada di seluruh galaksi yang ada di muka bumi ini. Ya, saking itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi di ayat yang Bayi baca di sebagai pembuka, wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah yang menciptakan dan dialah juga Allah lah yang mengadakan, dan Allah yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah,
Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jamaah rahimakumullah. Jadi ketika kita sudah mengakui kebesarannya Allah, mengakui bahwa apa yang ada di bumi dan di langit-langit itu adalah ciptaan Allah, bukan hanya sampai mandek di situ, tetapi adalah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Kita bertasbih memahasucikan Allah atas segala apa yang diciptakan ini. Ketika kita itu mau bertasbih, tasbih itu bukan hanya di mulut, tapi usahakan itu sampai di hati. Maka kita akan mengakui keberadaan kita ini adalah terlalu amat sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesombongan itu akan hilang, dan ketidaksungguhan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan itu tidak akan ada lagi pada kita. Karena apa? Yang kita tuju adalah kita bertasbih menasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini diciptakan oleh Allah untuk ke sana. Ya, sehingga nanti kita akan menjadi sungguh-sungguh, menjadi pelajar pun yang sungguh, menjadi santri pun sungguh-sungguh. Yang sudah berkeluarga itu menjadi seorang ayah yang sungguh-sungguh, seorang istri yang sungguh-sungguh, menjadi ibu yang sungguh-sungguh, menjadi anak yang sungguh-sungguh, karena muaranya kita ke sana atas pengakuan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga gerhana bulan malam hari ini bisa menambah iman takwa kita, dan yang paling penting adalah menambah kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesadaran penuh, dengan keikhlasan yang nyata bahwa semua yang kita lakukan ini semata-mata hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meridhoi dan memberikan bimbingan kepada kita semua. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa atimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan